ন যদি মেইল দেম কুলিলি মল মেইলৰ যোগেদি ইউটিউব চেনেল কুলিলাই গতিকে সে মেইল নাম নক মোবাইলৰ দুনে এপছ দেম ন ক্লিক পায় ওকে और क्लिक नाम लगे लगे गो हिट क्लिक नाम लगे लगे नलसो एड एन इमेल एड्रेस और गूगल डॉट क्लिक पाए से जी गूगल नाम ऑप्शन सो क्लिक ले गूगल के नाम लगे लगे चेकिंग इनफो नाजो को लोडिंग लाए और सुनलो इमेलर फोन नम्बर जिको जोगेदी याद क्रिएट कर पे सो नतुन पे इमेल को कुलिए और लगे आगे सलिला दुने मोबाइल नम्बर दम सो लिख दूँ ओके मोबाइल नम्बर दम नाम पीछे क्रिएट अकाउंट क्रिएट अकाउंट से काबेक दक सो क्रिएट अकाउंट सो नल क्लिक ला क्रिएट अकाउंट क्लिक नाम लगे लगे सो तीनटा ऑप्शन लेने माई सेल्फ दो क्लिक ला ओके फॉर माई सेल्फ दो क्लिक नाम लगे लगे यात सोनो प्रथम पे नक आमी ने मातब पाए नक जी फार्स्ट नेम सो नक नाम तो यार लिखिसु न এই মতে নিজৰ ইয়াত নিজৰ নামটো ইয়াত লিখিব আৰু ইয়াত লাষ্ট নেমটো লিখিব ওকে তো সো টাইট জাৰদম চালা ওকে তো রুমি মিলি টাইট ওকে নেক্সট বটন ক্লিক লা नेक्स्ट बटन क्लिक नाমৰ পিছত প্ৰথম পনক ডেট অফ বাৰ্থ অডক ডে দেম সিলেক্ট পায় নক অনান দিন দেম আৰু সকে মা দেম 3 মাহ 4 মাহ 4 মাহ 4 মাহ জানুৱাৰী অডক কছে 2003 বা 2010 নক জেনেকা আছে নদম ক্লিক গেলা কইব যেটো জেন্ডাৰ নাম অপচন কদু ন নেম হলো ফিমেল মিলব হলো মেল অডক নেক্সট নাম অপচন ক্লিক লা और नेक्स्ट ऑप्शन तो क्लिक नाम लगे लगे सो लास्ट ऑप्शन जी क्रिएट योर ओन जीमेल अकाउंट सो टिक मार्क बिगेला सो टिक मार्क बिनाम लगे लगे सॉरी एट फिंगर कोन ओके सो सुपाक नलु अकमना मेइलम क्रिएटेड मेइल दे अकमना बनायन आमिन दे जितु का प्रोग्राम दपे आजको सिक्योर गाम दपे सो एनेके करि न यात नंग मेबो काम पे न जितु मेइल देम यात बनाबो पारिबा याते रूमी मिली por gmail.com एडम पसंग सुपाक चार्ज दू सो न এই মতে ইয়াত নিজৰ এডিটো ইয়াত চার্জ কৰিব ঠিক আছে ইয়াত মোক ৰং দেখুৱাই দিম কাৰণ সে অলৰেডি লামুছে ellar@gmail.com দাক আৰু তলসিং গদমি পাল্লিলা দিম গদিকে ellar@gmail.com সেম কাটিমিলো পাগে से मेल से एक्टिव है सो देम नलो इमोर पर लागी मा खाली नलो तो आमिनो दे मारलां ellar@gmail.com देम नलो आते मा ओके सो अन्नाम पिछत नेक्स्ट नाम ऑप्शन बो क्लिक लें नेक्स्ट ना ऑप्शन बो क्लिक नाम लगे लगे सो न एटा स्ट्रॉंग पासवर्ड एकदम स्मार्ट ने पासवर्ड को बनाई पाए और पासवर्ड देम का बनाई पाए ना मतलब प्रथम पे कैपिटल लेटर का पाए और कैपिटल लेटर का गेला ओडो आरादो लेटार मिक्सिंग पाए 1 2 3 4 जिकुनो नम्बर जनेके बनाइसु एल्डारेट बय गेला बनाइला ओके सो यस आई एम एग्री क्लिक ले सो क्लिक नाমৰ পিছত नेक्स्ट ऑप्शनत আহি যাব नेक्स्ट दो क्लिक नाम लगे लगे सेन्ड टर्म एंड कंडीशन रिसाले मोल आई एग्री क्लिक ले आई एग्री सो क्लिक नाমৰ পিছতেই ইয়াত অকমান নময় মই দেখুৱাই আছো আৰু চেকিং ইনপুট পুনৰ सम रिचाल मतलब मोर इनपुट क्लिक करिले एक्सेप्ट क्लिक करिब ओके एक्सेप्ट द न्यू नाমৰ পিছত नक मेल दे सुपाक तलो एटिएब काटो सुबनलो काबेगे मनल लंखान बिखु जिकुनु नक सुपाक काटो सुपाक रूमी मिली टाइट por gmail.com नक सुपाक से मेल सेम नकुली ताकुब आरो सुपाक सक्किंग सुपाक यूट्यूब ओके आक यूट्यूब चैनल देमसिन सुपांगो सो क्रिएट ला राखबो सो जिकुनो एटा यूट्यूब चैनल को बनाइ लिंगम सिन एकटा स्ट्रॉंग पासवर्ड टक एकटा मेल को लागि राख आरो एटा ईमेल देम कापे कुली राख जिन नरमो सुपाक लेंकान तो आरो सुपांगो यूट्यूब दम डाउनलोड दम प्ले स्टोर दक ओके सुपाक सेमगो डाउनलोड गिपुरम पोए डाउनलोड नाমৰ পিছত हंगो स्टेप बाय स्टेप सामसिंगो लेंकान भी यूट्यूब चैनल दम कापनो क्रिएट लागि रजी ओके न डाउनलोड नाমৰ পিছত ইনস্টল ओपन बॉक्स न क्लिक करिब ओके ओपन नो क्लिक नाমৰ পিছতেই নুলুক আগত এনেকটা ইন্টারফেস নুলুক মোবাইলত খুল কাব আৰু নুসো কাবেকদম সুপাকতেল উপৰকা যেটো আৰ রুমি তলক ন ক্লিক নামৰ পিছত ইয়োর চ্যানেল तलंग कामिनो काबेक दक योर चैनल क्लिक मिलो सोंगक चैनल क्लिक मिलो सैंपल अंकान्ये आरो सुपांग का चैनल बनाई मादा गोटी के सुपांग चैनल क्रिएट पाए सुपांग काबेक दक रूमी मिली टाइट ओके क्रिएट चैनल दक नुलु निगलां क्रिएट चैनल निगला पेंसिल आइकन पिकट नुलु ओडक्सिन निगला गोटी के याद इमानखिनि जरूरी नाइ बारु
সো ইয়াতে ও কাটি পেলাই সঙ্গ ইউটিউব চ্যানেলক আমি নেম সুপাঙ্গ আইয়ে ওকে সঙ্গ ইউটিউব চ্যানেলক আমি নেম ngো সুপাগাল লিখ দুং আর নুলসিন আইকে মংখাম দেমপে আলেক্সুলা আর তুপাক তলঙ্গ প্রোফাইল ফটো মিলে গিয়ে সো ngো ইউটিউব চ্যানেল দ আরে ফটো দন দাগিয়ে সুপাক সঙ্গ একটা ফটো বাসি লইছো ভালো একটা ফটো অকলম মলক মলাই কান রাখছি সো ন আসিন মেবো কাম দেম ন সো যিকোনো একটা ফটো সিলেক্ট করিব ঠিক আছে সো একটা ফটো ইয়াতে এনে ফটো একটা লগাইছো এটু ভাল না লাগিব সাগে এটু ভাল না লাগিব গটিকে মই ব্ল্যাক ফটো এটা বিচাৰি আছো ফটো বিলাক আছে মোর ঢেরিয়াত ফটো দেখ ফটো সো একটা যিকোনো একটা ফটো লগাই ওকে সে ফটো সাম সুপাঙ্গ পছন্দ কৰিলো আৰু সে ফটো সাম চ্যানেল বেনাৰত লগালো সো এনেকে কৰি ন এটা মেইল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰা মেইলৰ যোগেদি ন ধুনীয়া এটা ইউটিউব চ্যানেল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰা সো ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিও